खूप पयशे जाय म्हणजे रस्तेच आता हॉटवीज करपाक तितलो बजेट ना असा तेणे एक प्रपोजल सीएमा कडेन मांडून पीपीपी मॉडेलान करपाक प्रायवेट पार्टनर जो डक्ट करतलो तितून भितर जी युटिलिटी वयतल्यो तेणी ताका पयशे फारीक करपाक डायरेक्ट अशें करून तो युटिलिटी कॉरिडॉर मेंटेन जातलो नाल्यार वयर ते केबल घालता पळय तांकां कंपल्सरी युटिलिटी केबलान घालपाक जाय म्हाका दिसता डॉमिनेंट रस्ते आहा तितून एक पीपीपी मॉडेल ट्राय करून जेंकां घालून कित्याक इन्व्हेस्टमेंट करून गव्हर्मेंटा कडेन तितले पयशे ना एक पीपीपी मॉडेलान जर केले तो कॉरिडॉर तितून भितर जे युटिलिटी बाकीचे गॅस पायपलायन आनी कसले घालता तितून भितर तो रिकवर करूं शकता लाँग टर्म दिल्यार आनी तो प्रपोजल आपूण करतलो आय डोंट नो तो एक सीएम जाल्लो ताका खबर आहा कशें करपाचें हांव जाल्यार हांव तो पीपीपी मॉडेल करपाचो सीएमान एग्री केल्यार पणजेन पूण अशें डक्ट केल्या न्हू तरी आसतना आमकां केबल वयरूच दिसता तेच म्हणटा न्ही सी कितें आसता मॉनिटर करपाक कोण जाय हांव जेन्ना स्वता पयशे जेन्ना मोडटा आनी पीपीपी मॉडेलान तो आख्खो कॉन्ट्रॅक्ट घेता हांव कोणाक वयर घालपाक दिवचो ना हांव म्हजे कंप्लेन करतलो तशें घालता आनी मागीर तांकां डक्टरांक घालूंक पडटलें धक्ट केले आनी दवरले आनी तितून कांयच कोण घालना आनी रस्ते फोडटा हें कोण मॉनिटर करतले सो तेजे खातीर पीपीपी मॉडेल जो आसता पळय हो मॉडेला भितर जो ओनर पयशे घालता आपूण स्वता ताका रिकवर करपाक जाय सो तेन्ना खंय तरी केबल बांदता वयर आनी कितें डिगींग करता जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली करून दितलो की म्हजे कॉन्ट्रॅक्टर अंडर तुमी हांगा केबल घालपाक जाय तुमी ह्यो गोश्टी करपाक जाय तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते घालतले आनी सगळें बंद जातलें आतां ते डक्ट घातले म्हणटा पळय ते कोण मॉनिटर करता डक्टान घालता वा घालना कोण आहा ते वी हॅव टू गो फॉरवर्ड थिंकींग आनी अशें करूनच म्हाका दिसता गोंय आमचे बाकीचे गोश्टी सगळ्यो बऱ्यो उरता सर दोनापावला ते बांबोळे यार्डात ते एक प्रायोगिक तत्वावर पहिले चालू करता म्हटलं ना हांवें म्हणजे कितें सांगपाचें सांगलां तांकां कितें करपाचें सरकार तांकां कितें करपाचें तें करतलें